अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से मैं यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशखबरी सुना दी कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से मौला अली हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं वो कहाँ होंगे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, वो तुम्हारे पीछे पीछे दाखिल होंगे। गोया अहले बैत अतहार के साथ और मौला अली के साथ मोहब्बत करने वालों को भी खुशखबरी सुना दी गई कि वो अहले बैत अतहार के बाद जन्नत में दाखिल होने वालों में उनका नंबर होगा जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करते हैं और दुनिया में जिन्होंने अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत की होगी। इस हदीस पाक को बहुत सारे मुहद्दिसीन वो अपनी अपनी किताबों में लाए। इमाम हाकम अपनी किताब अल मुस्तदरक में इस हदीस पाक को लाए। इमाम इब्ने असाकर इस हदीस पाक को तारीख़ मदीना में लाए। इसी तरीके से इमाम इब्ने हजर भी अपनी किताब में यह हदीस पाक लाए और इमाम हाकम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस हदीस की असनाद सही है। देखें, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इस मकाम पर भी उन्होंने अपने साथ और अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों को फरामोश नहीं किया, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में उनका तज़किरा भी फरमा दिया और ये सनद भी ले ली कि वो उस रोज़ जब ये अजीम हस्तियाँ जन्नत में दाखिल हो रही होंगी तो इनके पीछे पीछे इनसे मोहब्बत करने वाले दाखिल होंगे। एक और हदीस पाक सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। इस हदीस पाक के रावी भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान फरमा रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं, फातिमा, हसन और हुसैन और वो जो हमसे मोहब्बत करते हैं क़यामत के दिन एक ही मकाम पर इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। और फरमाया कि नअकुलु व नशरबु, हम इकट्ठे खाएंगे और इकट्ठे पिएंगे। और फरमाया कि यहाँ तक कि मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत न करने वाले इन दोनों किस्म के लोगों के दरमियान तफरीक कर दी जाएगी। गोया क़यामत वाले रोज़ दो ग्रोह होंगे। एक ग्रोह वो जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करने वाले थे और एक ग्रोह वो जो मोहब्बत करने वाले नहीं थे। तो लिहाजा जो खुश नसीब
جو خوش بخت، جو آقا علیہ السلام کے غلام اور امتی، اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت والے روز سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہ 5 ہستیاں ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ داخل ہوں گے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والا نہ بنا دے، اور ہم ان نفوس مقدسہ کی، یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، ان کی ہم دل سے ان کا احترام بھی کریں، رسپیکٹ بھی کریں، اور دل سے محبت بھی کریں، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر جا کر آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم جنت میں ان کے بعد داخل ہوں گے۔ اور جب 2 گروہ قیامت میں بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گروہ میں ہمیں رکھے گا جو گروہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں رکھے، غلامی میں رکھے، اور آقا علیہ السلام ہم کی محبت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس یعنی محرم الحرام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔